Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat di pembelajaran kitab Sharaf Kaifa Tutqinus Sarfa karya Ahmad Iskandar hafizahullah taala. Pada materi-materi sebelumnya kita masih membahas tentang auzanu jumu'it taksir, wazan-wazan dari jamak taksir. Yang pertama awalan jumu'ul qillah al-qiyasiyah, jamak dengan kelompok bilangan sedikit, kecil, enggak lebih dari 10. Ini kita bahas lama. Kita masih di bagian yang kedua. Sanian jumu'ul kasrah al-qiyasiyah, jamak bilangan banyak, maksudnya lebih dari 10. Lebih dari 10 secara kias. Ini bagian yang kedua masih. Pada minggu lalu sampai poin yang ke-21. Poin yang ke-21. Ini kita murajaah dulu. Mau Putri mungkin. Wahid wa ishrun. Naam, Ustaz. Wahid wa isruna. Yang ke-21 Yang kedua wazan. wazannya fa'al. Wazan bagian wazan apa namanya? Jamak Jamak taksir kasir. kasrah. 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 Yaitu Fa'alilu. Lun. Lilun. fa'aliyun. Fa'aliyun. Oh, sebentar. Oh, dapat juga salah. Fa'aliyu. Yun. Fa'aliyun. Tapi dia enggak karos, enggak ditanwin dia. Mamnu minas sarf ya. Oh, tidak ditambah. Berarti fa'aliyu. Hmm. Kulus min sulasiyin sakini al-aini. Hmm. Setiap isim yang huruf ketiganya sukun ainnya. Nah, Kok huruf ini. ketiga ini sulasi? Oh, isim sulasi. Isim. Dari isim sulasi. Oh, dari isim sulasi yang ainnya sukun Hmm. Ain dan kalimahnya. ainnya sukun. Wa ba'dal ahrufi salasati yaun musyaddadatun. Dan huruf ketiganya ya bertasdid. Setelah huruf ketiga. Setelah huruf ketiganya ya bertasdid. Contohnya kursiyun. Kursiyun karosiyu. Hmm. So, kursiyun dia isim sulasi dia. Oh, samaan. Huruf ketiga. Ya, kurs. Ain kalimahnya ra itu sukun kur, Suku samaan. dan ba'da huruf ketiganya ada ya musyaddadah. Naam, Ustaz. Kumriyun. Umriyun komariyu. Hmm. Bar di Bargiyun barodiyu. Bukhtiyun. Uhtiyun bakhotiyu. Tanbihun. Tanbihun maka nasman ala wazni fa'la'u au wasfan limu'annasi la mudzakkara lahu yajuzu an yujma'a alal auzani sabiqati as-salasati. Catatan. Catatan isim Maksud atas makna apa i- yang isimnya ap- di atas wazan apa yang isim di atas wazan fa'la'u atau sifat mu'annas tidak ada muzakkar baginya. boleh Hmm. dijamakkan Boleh dijamakkan atas wazan-wazan eh, jamak sa- yang sebelumnya yang tiga. jamak yang sebelumnya. Tiga sebelumnya. Tiga sebelumnya. Mm. Seperti
Al-fa'ali. Itu wazan fa'ali. Fa'ali. Misal yang isim muannas di dalam mudzakarnya as-sahra'u. Safra'u jamaknya as-sohari. Mm-mm. Al-adra'u al-adari. Mm-mm. Ar- Ar-rajqa'u ar-rotaqi. Mm. Wazan fa'ala misla as-sahra'u as-sohara. Mm-mm. Al-adra'u al-adara. Ar-rajqa'u ar-rotaqa. Al-fa'ali. Al-fa'aliyu misla as-sahra'u as-sohariyu. Al-adra'u al-adariyu. Ar-rotqa'u ar-rotaqiyu. Washtuhira anil arabi Ashtuhiro anil arabi dhammu awwalihi fi sukaro sukala kusala. usala Telah masyhur telah masyhur di kalangan orang-orang Arab di hmm, Brahma di domah awalannya seperti sukaro kusala dari mufradnya sakra dan sakranu dan sak- kaslanu. sakro- Mufradnya sakran, kaslan. Jamaknya sukara, kusal. Itu awalnya, ya kan? Jadi bukannya fa'ala tapi fu'ala. Wa'al Fu'ala wazannya. Kalau nomor dua fa'ala kan? wa'al Allah Ta'ala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqrabu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, wahai Ah, orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam mendekati, mendekati. mendekati mendekati sholat sedang eh, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Hmm, Sukara. Wazannya fu'a Uala, di lemah awalnya. Dari mufradnya, uala, dom, mufradnya sakaran, sakron, sakran, ya kan? sakron, Ustaz. Kemudian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. dan jika Eh, mereka mendirikan Dan salat, jika mereka mendirikan sholat, mereka berdiri dengan malas, malas kusala, yang kusala, harusnya fa'ala, tapi di dhammah awalnya kusala, yang mufradnya kuala, kaslan. kaslan, kusala. Syukran, Mbak Putri. Apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Nanti jazakallah khairan. Ummu Halim, Isnan wa Ishrun. Isnan wa isru. Fa'ali. Fa'ali loh, Ustaz. Fa'alilu. Ini min as-sarf. Fa'ali. Tilkas sigotu khosotu bimayali. Khasatun tanwin. Khosotun. Khosotun bimayalin. Nah, bentuk Bentuk tersebut khusus bagaimana? khusus sebagaimana berikut. Hamzah. Hamzah ar-rubaiyul mujarradu ay alladzi kullu ahrufihi asliyatu. Asli ya. Asliyatun. Nah, Asliyatun. tanwin. Ah, Yang yang dari fi'il dari mufradnya asli 4 huruf. asli 40. Mufradnya tuh. Mufradnya asli 4 huruf. 4 huruf mujarab.
Yaitu yaitu yang semua hurufnya. hurufnya asli. Mm, 4 huruf Contohnya, asli. Nggak ada huruf ilatnya Ustaz ya. enggak, bukan huruf ilat. Asli tidak ada huruf ilatnya sama sekali. Huruf sohe semua. Mm, Enggak mesti, Mislu, pokoknya, pokoknya, oh, pokoknya enggak mesti ada atau enggaknya. oh Yang ini penting empat ada huruf aja. Yang penting 4 empat huruf. huruf. Oh yang penting 4 huruf. Oh ya, ini ada ilat. Mislu, Ja'faro, Ya, Ja'afir, ya, Ja'faro, bukan, Ja'a. Oh, bukan fiil ya, isim. Isim kan is, bisa ditanam. Bisa oh iya. tanam. Ja'faron, Ja'farun, Hmm. Ja'afiru. Hmm. Itu jamaknya. Ja'afiru ikut wazan fa'a. Fa'alilu. Mufradnya empat Mufradnya huruf asli. Ja'farun. Asli empat huruf kan? Nah, apa? Oh ya, Bursunun. Bursunun. Jamaknya Barosinu. Nah, dirhamun. Dirhamun. Jamakhu Daro Darohimu. Oh, nggak Darah ada. itu kurang kurang alif itu. Ada Darahimu Darohimu. kurang alif. Kim Darohim. toro. Ada. Kimtarun. Jam'uhu Komatiru. Zabarijun. Nanti lagi kamu. Z- Apa Ustaz? Zabarijun. Zab Zabarijun. Zaba. Zabrijun baca apa? Zabrijun. Jam'uhu Jabariju. Nah, semua ikut wazan fa'a Fa'alilu. dari isimnya asli empat, 4 huruf. sekarang lima huruf. Ba, Ada al ismu khumasiyu mujarodu ay alladhi kulu ahrufihi asliyatun walakin yajibu hadful harfi hadful harfil khamisi indal mufradnya lima jam'i huruf asli. asli isim 5 huruf asli yaitu Semua semua hurufnya, huruf semua asli hurufnya asli. akan tetap semua 5 hurufnya asli. Akan tetapi wajib dihapus. Ini wajib dihapus huruf Nah, kalimat kelima, huruf yang lima ketika ketika jamak. dijamakkan. Nah, ada penghapusan huruf terakhirnya. Contohnya Hmm. safar jalun Safar jalun safariju. dibuang huruf lamnya. Safar jal, safariju. Faraz dakun Faras dakun farozidun farozidu. farazidu. Jahmarishun. Jahmarisun jahamiru. Nah, jahamiru. Shinnya dibuang. Huruf kelimanya ketika Nah, dijamakkan. Artinya nah, itu almar'atul ajuz. itu azus Wanita yang wanita lemah, yang lemah, wanita. yang sudah tua, ajuz. Oh, ajus. Anaknya ajus berarti. Nah, Ajus. Jim, Jim al ismur rubaiyul ladzi usuluhu arba'atun. Isim 4 huruf yang yang asalnya yang 4. akar katanya empat Ya, huruf. katanya 4 huruf. Suma zida alaihi ahrufun. Kemudian ditambah atasnya Satu, huruf satu huruf. satu huruf. Satu ahrufun. Wa fi hadhil halati tuhdafu hurufuz ziyadati minal jam'i. Di dalam Dalam keadaan penggunaan keadaan ini ini dihapus huruf tambahannya dari dari jamak. mm, ada penghapusan sama seperti sebelumnya. Contohnya Itu mudah, mudah rijun, mudah dahar, rijun. mudah Mudah rijun, rijun asalnya
fiil rubai dia, 4 huruf. Dahroja. Dahraja, betul. Mudahrijun isim fa'ilnya, isim dia. Mm-mm. Kemudian Dahrij. jamaknya daja, dah, Dahariju. dah. Dahariju. Dihapus huruf tambahannya mim kan? Mustaq. Mimnya dihapus. Dahariju. Mutadahrijun. Mutadahrijun jam'uhu dahariju. Nah, dahariju sama. Dihapus huruf tambahannya yaitu Mim dan tak. Mim mim. mim Nah, mim tak. Karena mutadahrijun isim fa'il dari isim maudinya tadah, tadah raja. fa'il. Dan tadah raja akar katanya 4 huruf. Dahraja. Dahroja. Usulnya 4. Maka jamaknya dahari jadi buang huruf tambahannya. Mim dan tak. Iya. Kemudian fadau kasun. Ada kasun jam'uhu pada kisu. Dari dau kasa. Atau Ada nam fadau kas. Dau kasa fada kisu. Wawunya dibuang huruf tambahannya. Sabatora. sabat ro'a. Sabat ro. Sabata. Oh, sabat ro. Oh, panjang Ustaz ya. Sabat ro jam'uhu sabatiro. Sabatiru. Sabatiru. Ala wazan fa'a. Wajan fa'alilu. 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 Wa'alilu. Dan Nah, al-ismul humasyiu ladzi usuluhu khamsatun. Isim 5 huruf yang asalnya 5. Summa ziyada alaihi ba'du ahrufi ziyadati yuhdafu minhu indal jam'i harfani. Kemudian ditambah atasnya sebagian huruf tambahan dihapus darinya dari darinya ketika jamak 2 dua, huruf. 2 huruf yang dihapus. 2 huruf tambahan. 2 huruf tambahan. Dihapus 2 huruf Yaitu tambahan. al-harful khamis asli. Al-harful khamis asli yaitu huruf kelima yang asli. Hmm. Wal harfu jaidu fil mufrad dan huruf tambahan di saat mufrad tunggal. Ketika pada isim tunggalnya. Isim tunggal. Mislu khon khondarisun Khandar. jam'uhu khonadiru. Nah, maknanya al-khamru. Khanadir. Khonadiru ini dihapus Ini dihapus apa tuh? huruf ke ya dan sin Ustaz ya. Nah, ya dan sinnya. Huruf, Huruf kelima, huruf kelimanya dan tambahannya. kelima dan tambahannya. Tambahannya kan ya dan sin. Hmm. Sa'altumuniha. Fab Faba sari jam'uhu isu al jamalul azimu. Hmm. Onta Koba, yang kontak yang besar. koba, Bahasa. onta yang Nah, besar. ini juga dihapus huruf yang kelima dan Dan dia ada tambahnya. bahannya Tambahannya. dan ya. Tanbihun. Tanbihatun in kanal harfur rabi'u zaidu ya an fa innaha tabqa fil aghlabi jika Apabila huruf apabila huruf keempat tak tambahan ya yaitu ya maka sesungguhnya tetap tetap ya, ya tetap di di ag- kebanyakan.
keadaannya. Fil Anda aglab tidak dibanding dihapus, tetap ada huruf ya-nya. Apabila huruf yang keempatnya huruf ya, huruf keempat tambahannya. tidak Contohnya dihapus in. Hmm. jika huruf empat namanya maka tetap di dalam pangkalannya. Misla indilun Hmm. jamuhu konadilu. Ya, Hmm. tetap Sama li fa'alilu. irniqun. Tapi ini ada ya-nya saja. Ada Ir ya-nya. Ya-nya nggak dihapus kan? dihapus nah menjadi mat. Irni kun jam'uhu goroniku Gharani. goroniku. Wa in kana al-harf rabi' In kanal harfur rabi'u zaidu wawan au alifan kulibaya ya'an suma yujma'u alal fa'alilu. apabila Ketika apabila huruf keempat tambahannya wawu atau alif diganti dengan diganti dengan ya. Kemudian jamaknya atas wajan fa'alilu. misal Lu usfur. furul us usfurun jam'u asafiru. Firdaus. Firdaun jam'uhu faradisu. Buhlulu jam'uhu bahalilu. Sultanun jam'uhu salatinu. Nah, waw dan alif diganti ya tuh. Mau dan harif diganti ya. Nah, Wa in kana al-harful illati wa in kana harfu illati laisa linan ay mutaharrika wajaba hatfuhu fi jam'i. Bila huruf ilat tidak lina tidak apa tidak lin, maksudnya tidak tidak lin disukunkan, ya tidak lin tidak eh, disukunkan, yaitu tidak disuk berharokat. berharokat wajib dihapusnya di dalam jamak saat jamak. Jadi huruf wawnya berharokat di sini, nggak lin, nggak sukun. Misal Misalnya karena warun, nah harun jam'uhu kana hiru. Ya, nah, wawnya dibuang. maunya dibuang. Alifnya itu ngikut terus sesuai dengan wajan saja. Fa'a nilu wazannya. Fa'a nilu. Fa'alilu. Habayyahun jam'uhu habayihun. Haba yikhun. Habayihun. Ini dihapus ya satu. Ini yang satu yang bertasydid. Ya. Aksaru siyaghi. Aksaru siyagi lati tujma'u ala fa'alilu. Ya juju fiha ziyadatu ya'in qoblal akhiri ilam takun maujudatan. Wahattuha inkanat maujudatan. Kebanyakan eh, paling banyak bentuk dari Yang jamak atas dijamak, yang fa dijamakan atas wazan fa'alilu. dan fa'alilu ya juju boleh di dalamnya ditambah ya sebelum Akhir. akhir. Hmm. Tidak Enam. apa bila Apabila tidak apabila tidak tidak ada wujudnya. tidak ada Apabila wujudnya sebelumnya tidak ada. ya Apabila sebelumnya tidak ada. sebelumnya tidak ada dan dihapusnya jika ada. Dihapusnya jika ada sebelumnya. Contohnya yang belum ada sebelumnya, Ja'farun. Ja'farun jamuhu ja'afiru. Boleh juga dengan ya, Ja'a. Ja'afiru. Nah, Hmm, tambahkan ya boleh kan? boleh Ustaz. Yang Karena tadi. sebelumnya Ja'far.
Tidak ada huruf ya. Naam. Enggak ada. Farazdak. Farazdakun. Faros dakun, farojidun. Oh, Hmm. farojid. Ya. Farazidu. Dengan Farojidu. Tambahan. hmm. Oh, dihapus Ustaz ya. Dihapus Fara faro. itu dihapus huruf akhir yang kelima. Ya. Dihapus huruf Ketika akhirnya. ada ya, ketika ada tambahannya muncul lagi Farojikun. faraziku. Faroji. Faraziku. Hmm. Farojiku. Tapi ini di Mungkin farazidu du bukan kha. Bukan Farojidu. farazidu mungkin. Farojidu. Firdaus Firdausun. Farodisu. Atau dan Faradisu. ah, keduanya tuh dibolehkan dengan Dibolehkan. memakai ya, dengan tambahan ya. Hmm, Firdaus. Lorong Faradisa itu ini kali dari kata ini, lorong Faradisa. Lorong Kan gimana tuh? ada tempatnya itu yang Kalimantan itu alamatnya lorong Pak Faradisa. Ah, mungkin ya. Insyaallah. Oh, Syukran Ummu Alif. Ahwan Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Ummu Hafsa. Thalatha wa ishrun. Bismillah, nama Ustaz. Salasa wa isrun Yang ke-20, sibuhu, nama Ustaz. ke-23. Aku 23 sibhu fa'alilu wa huwa Yang waznun yushbihu waznan fa'alilu. Yang syibhu yang menyerupa serupa, yang serupa dengan serupa dengan wazan fa'alilu. Dia adalah wazan yang diserupakan dengan wazan fa'alilu. yang serupa yang sama dengan atau mirip Yang dengan wazan sama dengan fa'alilu. fa'alilu. Yush Yushbihu yushbihu wazna fa'alilu. Diserupakan dengan wazan fa'alilu. Min haitsu adadul hurufi wa min haitsu dhabtu. Wa ditinjau in dari jumlah ditinjau dari jumlah hurufnya dan ditinjau dari bentuknya. dob garis harakatnya dobat. Dhabtu, nah, dhabtu, garis harokatnya, garisnya. Wa in kanal mizanu ghairu musyabihin lahu. Dan apabila terdapat Wingkana uh, meskipun oh meskipun wa in kana timbangannya dan meskipun timbangannya selain diserupakan dengannya. ah, yang bukan serupa dengan Fa'adadul hurufi wahidun wa dhabtu wahidun. maka Maka jumlah jumlah maka jumlah hurufnya tetap sama satu dan harokatnya satu. sama satu. Nah, sama ya. Ya, malu Wa yashmalu auzanan katsiratan minha. dan Dan mencakup dan beberapa mencakup beberapa wajan yang banyak, di antaranya hmm, fawa'ilun fawailu jaw mamnu min hmm, mamnun fawa'ilu jawahiru hmm, failu fa'a- fa'ailu salalimu hmm, mafa'ilu masajidu faya'ilu soyarifu itu diserupakan dengan wazan fa'a fa'alilu. wa hadzal waznu وهذا الوزن قياسي في كل اسم ثلاثي زيدت عليه أحرف بشرط ألا يكون داخلا تحت وزن من أوزان الجموع السابقة. wazan Dan ini ini bersifat dan wajan ini bersifat kias pada setiap isim yang 3 huruf dengan tambahan padanya huruf dengan syarat dengan syarat tidak tambahan huruf maksudnya. tidak masuk pada tidak masuk Tidak ala yakunu dahil tidak masuk padanya di bawah tahta wazan-wazan di bawah wajan-wajan dari yang wajan
jumu jumu Sebelum, sebagai berikut. sebelumnya. Sabiko ya sebelumnya. Hmm. Tidak masuk ya. Berarti yang ini yang tidak masuk nih Ustaz ya, yang di bawah nanti nih. Masuk wazan-wazan sebelumnya. Tidak, ya tidak masuk yang ini. Al-mufradul ladzi yujma'u ala shibhi fa'alilu arba'atu anwa'in. Bentuk mufrad yang Bentuk mufrad jamaknya yang jamaknya semisal dengan menyerupai semisal dengan fa'alilu ada 4 empat jenis. ada 4 jenis. Hmm. Wahid, Wahid in kanatiz ziyadatu harfan wahidan yajibu baqa'uhu indal jam'i sawaun akana sohihan am mu'tallan. apabila huruf tambahannya satu Apabila huruf huruf tambahannya satu huruf, wajib ditetapkan. ditetapkannya ditetapkannya eh, ketika jamak Oh, ketika baik, jamak baik itu baik hurufnya sahih, begitu hurufnya soheh atau mu'tal atau hurufnya mu'tal. misalnya sahih, mas. Mislu misla masjidun Nah, masajid. huruf Huruf tambahannya apa? tambahannya mim. Mim, nah, Jadi masjidun masajidu. nggak Hmm. dibuang kan mimnya. Nah, nam fa'alilu. Fa'alil. Nah, Ustaz. Afdolu, Dulu afadilu. Oh, nah nah. ini nggak dibuang. Alifnya nggak dibuang. Jauharu, Jauharun, 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 jawahiru. hmm. Saya, Soyrofun, soyarifun. saya, Soyarifun. Senin, Nan in kanat ziyadatuhu harfaini yuhdafu ahduhuma. ahad, Apabila huruf tambahannya ada 2, maka hmm. dihapus kedua-duanya. Salah satu dari keduanya. Oh, harfain yuhdafu au ahaduhuma bukan ya nam. Ahaduhuma dihapus salah satu dari kedua itu. Dari kedua. Pertama mufrad Mislah muntalikun, ahaduhuma. Muntaliqun, mataliqu. nah dibuang huruf apa Dibuang tuh? non yang dibuang Ustaz ini. Nah, Muntaliq. dari intalaka, nun tambahan ya. Muntaliqun, muntaliq, mutaliqun. Mu'tar, Mu'tari, mu'tarifun, ma'arifu. Oh, mu'tarifun jadi ma'arifu. taknya. Dibuang huruf taknya jadi alif. Yang dari Ma'arif. i'tarafa madinya. Rafa'ir. Ma'arif. Salasa, Mu'tarif. Salasa. In kanat ziyadatuhu salasata ahrufin yuhdafu harfani. Apabila huruf tambahannya ada 3, maka dihapus 2 huruf. Mislah mustada'in, muda'in. nah, Udah huruf. hapus Jadi yang mim, sin dan ta. dihapusnya sin dan ta. Mustakhrajun, makhariji. Makhariju. Makhariju. Nah. Dibuang mim, sin dan tanya. Huruf Makhor. dua hurufnya apa? Sin dan ta. Sin dan ta Sin saja. dan nah. Sin dan ta saja. Nah. Sekarang mau Hafsah selesai bahasan Jadi tentang jamak jamak kasrah. kasroh. Bagian yang kedua selesai itu dengan 23 wazan. Alhamdulillah. Jumul kasrah selesai ya. Dengan 23 wazannya. Barakallahu fiik bahasa. Umu Rida hadirah. Masuk materi baru siyagu Bismillahirrahmanirrahim. Siyahu muntahal jumu' bentuk bentuk jamak taksir jumu' muntahal. jamak taksir muntahal jumu' yang paling tinggi ya Ustaz. Nah, paling tinggi. Jadi dia setelah alifnya ada 2 huruf. Setelah alif taksirnya ada 2 huruf. Paling tinggi dia. Paling akhir. Muntaha kan paling akhir. Muntaha. Dari fi'il madinya apa? Intaha, Intaha. Muntaha artinya intaha, bisa masdar mimi. Bisa
Isim dan maf'ul. ini isim maf'ul. Atau isim makan, isim zaman. Jadi bentuk jamak yang paling ujung, paling akhir. Wahia Wahia kullu jam'i taksirin ba'da alif taksirihi harfani misla masajidu. dia adalah Yaitu dia adalah setiap jamak taksir yang sesudah alif taksirnya ada dua huruf. Contohnya masajidu. nah, ada kan dua huruf kan setelah alif kan? Naam, Masa, jidu dua huruf masajid, jim dan jin dan dal. dal. Atau tiga huruf. Salah satu. Au salah satu ahrufin faniha sakinun. Misla mafatihu. Atau tiga huruf eh, Huruf saniha. ketiganya, huruf Dua keduanya itu. huruf keduanya sukun. Nah, Contohnya mafatihu. itu dia. Setelah alif ada tiga huruf kan? Naam, Ustaz. Huruf yang kedua sukun. Huruf yang keduanya Itu huruf sukun. ya. Huruf ya kan? Huruf ya. Hmm. Wa tusamma siyaghal jam'il aqsa dan dinamakan bentuk jamak aqsa Aqsa, yang paling ujung, yang paling paling ujung. ujung. Urutannya paling paling ujung, paling akhir. Itu nama lain dari sighah muntahal jemu yaitu sighah jam'il aqsa. Siyaghal jam'il aqsa. Jadi acuannya setelah alif ada dua huruf atau Tiga huruf. tiga huruf. Itu acuannya. Tiga. Wa ashharu. Wa asharu auzaniha ya, dan wazan-wazannya yang termasyhur adalah Wahid. awal fa'alilu. Tadi fa'alil ya tadi. Wa Huwa huwa jam'u kulismin mujarradin ruba'iyyin au khumasiyil usuli wal mazidi minhuma fa'alilu. Dia adalah jamak yang setiap isim yang murni rubai atau khumasi asli akar akar katanya, masing-masing. akar kata dari akar katanya 4 atau 5 huruf. Akar katanya 5 huruf atau mazid tambahan di Dari antara keduanya, mazid dari keduanya, dari di aslinya 4 antara tambah rubai dan khumasi. Mislah dirhamun. Itu berapa huruf dirham? 4 huruf, Ustaz. 4 huruf. Dal, ra, ha, dan mim. Maka jamaknya fa'alilu muntahal Jamaknya jumu. darahimu. Jadi setelah alif ada berapa huruf tuh setelah alif? 2 huruf, dua huruf, Dar. Ustaz. Safarjalun. Safar jalu, safariju. Udah rijun. Mudahrijun, dahariju. Mutadahrijun, dahariju. Sama kayak tadi pembahasannya. Nah ini Asani fa'alilu. Huwa jam'u ma kana mazidan wa qabla akhirihi harfu illatin sakinun. Fa'alilu adalah jamak apa yang tambahan dan sebelum akhirnya satu huruf ilat yang disukun. Mislah kirotosun, korotisu. itu ya. Sebelum akhirannya ada huruf ilat. Itu huruf ya. Qara, ri, ri, ya kan? Su. Ada huruf alif ya, nama Ustaz. Kertas, kertas. Kertas. Dinarun. Dinarun, dananiru. Ada ya. Misbahun. Misbahun, masobihu. Miftahun. Miftahun, mafatihu. Asalis. Asalisu afa'ilu. Jam'u wazni af'ali
at-tafdili awismun rubaiyun awaluhu hamzatun zaidatun. Hmm. Wazan afa'ilu yaitu jamak wazan dari af'ali yang tafdil. Tafdil Menunjukkan lebih komparasi. lebih besar Hmm. atau Perbandingan. isim rubai yang berawalan hamzah zaidah. Hmm. Mislah afdalu afadilu. Fadil yang paling utama. Akramu. Akromu akarimu. Ahmaru alamun. Ahamiru. Nah, kalau ahmar isim rubai berawalan hamzah tambahan ahmaru. Aslinya hamira. Hamira. Ya, kok. Hamzahnya tambahan. Maka jamaknya afailu ahamiru. Masuk alam ya. Isbaun. Isbaun asobi'u. Hmm. Asar. Anmalat. Anamilu. Hmm. Rabi. Anamilu. Rabi afa'ilu. Huwa jam'u makana mazidan afa'ilu qabla akhirihi harfu maddin. Nah, mafhumatin. Wazan afa'ilu adalah jamak apa yang tambahan dari wazan afa'ilu sebelum akhirnya adalah huruf mad. Contoh Uslub. mislah uslubun asalibu. Ah, asalib. Sebelum akhirnya ada huruf mad ya sukun. Asalibu. Asalibu. Idbaratun adabiru. Hmm. Khamis tafa'ulun. Tafa'ilu huwa jam'u kulismin ruba'iyyin awaluhu ta'un zaidatun. Wazan tafa'ilu adalah jamak yang setiap isim 4 huruf yang berawalan huruf ta tambahan. Contoh mislah tajribatun tajaribu. Tanbilun. Tanbilun tanabilu. Hmm. Sadis. Asadis tafa'ilu Hmm. ismun rubaiyun mazidun biharfi maddin qabla akhirihi. Wazan tafa'ilu adalah isim yang 4 huruf tambahan dengan huruf mad sebelum akhirnya. Sama kayak tadi. Mislah Sebelum alif. namsat taksimun Hmm. takosimu. Nah, Tasbihun tasabihu. nah. Kosimu tasabihu. Asabi' fawa'ilu huwa jam'u kulismin ruba'iyyin tanihi wawun au alifun zaidatani. Ya, fawail dari setiap. Wazan fawa'il adalah jamak yang setiap isim rubai huruf keduanya huruf waw atau huruf alif tambahan. Nah, kaukabun. Kaukabun kawakibu. Hmm. Jaizatun jawaizu. Nah, Khotamun khawatimu. hajibun. Ibun hawajibu. Asamin. Asamin fawa'ilu huwa jam'u makana mazidan fawa'ilu li fawa'ilu qabla akhirihi harfu maddin. Hmm. Wazan fawa'ilu adalah jamak yang apa tambahan dari fawa'ilu sebelum akhirnya adalah huruf mad. Nah, maka bazin apa yang bertambah untuk wazan mafa Apa yang berlebih. bertambah dari wazan fawa'ilu sebelum akhirnya adalah huruf mad. Misal
misla tahunatun, tawahinu, So, tumarun, tumarun, tawamiru. syukran. Muridah. Afwan Ustaz. Murahmah. At-tasi'u. Murahmadah. Musafi. Oh, Ustaz. Bismillah. Tasi'. Atasiu. Faya'ilun. Faya'ilu. Faya'ilu. Anu min as-saraf. Nah, faya'ilu. Huwa jam'u makana ruba'iyan. Faya'ilu adalah jamak apa yang empat huruf ya. Sebelumnya 4 huruf. Mufradnya 4 huruf. Yang empat huruf. Wasaniyahi. Wasanihi. Wasaniyati. Wasanihi. Yaun. Zaidatun. Mitla. Dan Huruf keduanya. huruf keduanya ya tambahan. Hmm. Contoh Soy. soyrafun jamaknya soyarifu. Hmm. Asyara. Asyara. Faya'ilu jam'u makana mazidan. Faya'ilu. Faya'ilu adalah jamak yang mazid. Sebelumnya Sebelumnya tambahan tetap dari faya'ilu. dari faya'ilu. Hmm. Qabla akhirihi harfu madin. Sebelum Sebelum akhir. akhirnya huruf mad. Hmm. Mis- Mislah di jurun. Hmm. Jamaknya daya jiru. Hmm. Hada asyara. Ada asyara mafa'ilu huwa jam'u makana ruba'iyan. Awaluhu mimun zaidatun. Mislah mafa'ilu adalah Jamak yang sebelumnya jamak 4 yang huruf. sebelumnya empat huruf. Awalnya mim tambahan. Hmm. Contohnya masjidun. Jamaknya masajidu. Hmm. Mautinun jamaknya mawatinu. Makhrajun jamaknya makhariju. Hmm. Nasyara. Nasaro mafa'ilu huwa jam'u makana mazidan. Mafa'ilu qabla akhirihi harfu maddin. Misal mafa'ilu adalah jamak yang dia adalah mazid. Bahan dari Tambahan dari mafa'ilu sebelum akhirnya. akhirnya huruf mad. Hmm. Contoh, misbahun, jamaknya masabihu. Hmm. Miftahun, jamaknya mafatihu. Hmm. Mismarun, jamaknya misamirun. Hmm. Masa bukan misa, masa lebih tepatnya. Oh, masamirun. Masa kan mafail. Oh ya, Salah mafail. satu asyara ya fa Eh, arba'ah, arba'ah sarah. Ya fa'ilu, fa huwa asyara. jam. Salah satu asyara. Oh, salah satu asaro. Ya fa'ilu. Huwa jam'u makana ruba'iyan. Awaluhu ya'un zaidatun mislu. Hanya Ya setelahnya. fa'ilu adalah jamak yang dia adalah sebelumnya empat huruf. Awalnya huruf ya tambahannya. Ya tambahan. Nah, Ya tambahan. Awalnya ya tambahan. Contohnya ya madun jamaknya ya, ya hamidu. hmm, ya, mari. Kemudian Ba'ah asyara. Ya fa'ilu huwa jam'u makana mazidan ya fa'ilu qabla akhirihi harfu madin. Ya fa'ilu adalah jamak yang sebelumnya empat huruf. Ya fa'ilu. Sebelum akhirnya huruf mad. Contohnya hmm, yahmumun. Jamaknya jamaknya ya berapa? amimu. Yanbu'un Yanbu'un. Jamaknya yanabi'u. khamsata asyara. Satu asyara fa'ailu huwa jam'u kulasmin
mu'annasin ruba'iyun qabla akhirihi harfu madin zaidin. Dia Hmm. adalah jamak yang setiap isim mu'annas rubai, Nah, 4 huruf. Mu'annas tapi 4 huruf. Sebelum hmm. akhirnya huruf mat tambahan. Nah, Contoh, sahabatun jadi sahaibu. nah. Imalun jamaknya syamailu. Risalatun Risalatun jamaknya rosailu. asyir Asyiratun jamaknya asyairu. sittata asyara Asyara fa'alin. Fa'ali jum'u ma ja'a ala jam wazni fa' jam'u jam'u jam'u. Oh iya, jam'u ma ja'a ala wazni fa'la au fa'la'i. Fa'la'u. fa'la Nahu fa'alin, fa'ali, jamak apa yang datang atas wazan fa'la atau fa'la'u. mufradnya fa'la muannasnya fa'la Mu'annasnya fa'la'u. fa'la'u. Contohnya fatwa Contohnya fatwa, jamaknya fat, fatawi, fatawin fatawi, fatawin gitu. fatawin, atau Atau fatawi. fatawa. Oh, fatawa, ada titiknya. Hmm. Fatawa. Harusnya nggak ada. Hmm. Atau ada titiknya fatawi. Betul Fat- Om. Ada Fatawi. titiknya ya. Iya ya, Nah, fa'ali itu kan fatawi. fa'alin ya fatawin fa'ali fatawi Hmm. nah Jamaknya fa'ali jamaknya fatawin atau fatawi. fatawi sohra'u jamaknya soharin atau sohari Hmm. azra'u jamaknya azarin atau azari Sab'ata asyar. sab'ata asyara fa'ala huwa jam'u kulismin mu'talin mu'talilami ala wazni fa'ilatun au fi'alatun au fa'ilatun. Hmm. Misal fa'ala adalah jamak setiap isim mu'tal lam Hmm. atas wazan fa'ilatun atau fi'alatun atau fa'ilatun. Contoh Ah. hadiyatun jamaknya hadaya. Hmm. Nikoyatun jamaknya nakoya. Hmm. Bukan niko ya. Bukan. Naqaya Zaw. Hmm, ala. fi'alat. Zawiyatun. Nah, zawiyatun zawaya. Hmm. Thamaniyata asyara. Fa'aliyun. Ya asaro. Fa'ali. Fa'ali. Yu. Sorry. Fa'aliyu. 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 Jam'un lasmin sulasiyin mazidin biyain musyaddadatin fi akhirih. Fa'aliyu jamak yang bukan isim ya. Hmm. Jamak bukan isim. Bukan isim yang Jamak ismin. 3 huruf. Jamak, jamak untuk isim yang mufradnya 3 huruf. Oh, jamak isim yang mufradnya 3 huruf. Hmm. Tambahan dengan Dengan ya, ya, ya musadadah pada akhirnya. nah, Contoh, kursiyun jadi karosi. Karosiyu. fa'aliyu. Fa'aliyu. Nah, Umsiyatun. Ansiyatun umasiyu. Ama. Ya, amasiyu. Nah, selesai Mustafi pembahasan wazan jamak taksir sudah selesai ya. Enak usah banyak banget Berikutnya ya. mulakhasnya Syukran Mustafi. Afwan Ustaz. Umur Rahmah Hadirah. Hajar Ustaz. Baca mulakhas ya. Nah, Ustaz. Teman, kesimpulan. Mulakhasu jumu jumu'il kathratil qiyasiyati. Kesimpulan jamak kasroh secara kias. Cara kias jamak yang lebih dari 10 bilangan banyak secara kias. Hmm. Auzan kasrahnya pertama
Wahid. Wahid, wahid, fu'lun. Hmm. Kiasiyah fi alif Cara kias pada isim mufradnya pada isim mufradnya af'alun waskun li mudzakkar alu. itu sifat Af'alu ya. af'alu. Af'alun Ustaz ya, masih menerima tamyin Ustaz. Af'alun. Alu. Wasfun Waspun li mudzakkarin, sifat untuk mudzakkar. misal Misal, contohnya asmarun, ya jamaknya sumrun. sumrun. Penyemaknya sumrun. Kemudian senan Kan? Fa'la'u, fu'ulun. Nomor oh, dua. masih yang Nomor yang satu mbak nomor yang dua mbak apa? yang mbaknya Ustaz belum? Yang banyak ada ya. Nah, Iya. hamra Fa'la'u waspun lil muannas, sifat untuk muannas. Hamra'u, humrun jamaknya. Nah, jadi humrun bisa mudzakkar muannas. Nah, isnan fu'ulun. Eh, was wasfin ala wazni fa'ulun bima'na fa'ilun. Ya, itu sifat yang mengikuti wazan fa'ulun bermakna pelaku fa'ilun. Contohnya soburun jamaknya suburun. Subuh. Ba ismin ruba'iyyin lamuhu sahihatun qablaha maddun wawun au yaun. Itu isim rubai, isim yang 4 huruf. Lamnya berupa huruf sahih, Hmm. sebelumnya berupa mad, Hmm. baik wawu atau iya. Nah, Contohnya sarirun, jamaknya sururun. Salasa fu'alun. Wazan kasroh fu'alun. Al-ismu ala wazni fu'latun. Isim yang mengikuti wazan fu'latun. Contohnya ghurfatun, jamak kasrohnya ghurafun. nah. Alba kulli sifatin ala wazni fu'la wa mudzakkaruha af'alu. Hmm. Setiap sifat mengikuti wazan fu'la dan mudzakarnya adalah af'alu. Hmm. Contohnya kubro, jamak kasrohnya kubarun. Kubab. Arba'ah. Arba ismin ala wazni fu'ulatun. Isim mengikuti wazan fu'ulatun. Contohnya jumu'atun, jamak kasrohnya juma'un. Jim itu. Arba'ah. Arba'ah wazan kasroh fi'alun. Hmm. Dikiaskan dalam isim yang mengikuti wazan fi'latun taman ay lam yuhdaf minhu syai'un. Isim mengikuti wazan fi'latun taman secara sempurna atau tidak ada yang dihapus darinya sesuatu pun. Contohnya bid'atun, jamak kasrohnya bid'aun. Nah. Khamsah fu'alatun, wazan kasrohnya fu'alatun. Kulla wasfin li mudzakkarin aqilin ala wazni fa'ilun mu'tallil lami bil ya'i awil wawi. Yaitu setiap sifat yang menunjukkan untuk mudzakkar yang berakal mengikuti wazan fa'ilun. Dia lamnya berupa lam kalimahnya itu saja. Lam kalimahnya berupa Huruf ilat. huruf ilat, yaitu dengan Ya. ya atau wawu. Qadin. Contohnya qadin jamak kasrohnya qudatun. Da'in jamak kasrohnya du'atun. Seperti mashin jamak kasrahnya Musyatun. Sid. Sittah wazan kasrohnya fa'alatun. Kulli wasfin ala wazni fa'ilun limudzakkarin aqilin sahihil lami. Yaitu setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun untuk mudzakkar yang berakal dan lam kalimahnya berupa huruf sahih. Contohnya sahirun, maka jamak kasrohnya adalah saharatun. Sabah. Sab'ah jamak wazan kasrohnya fa'ala. Al-mufradil ladzi ala wazni fa'ilun bima'na maf'ulun. Itu kata tunggal
yang mengikuti wazan fa'ilun bermakna objek gitu ya. Iya, Maf'ul yang maf'ul dikenai. yang dikenai. Misal contohnya qatilun, jamak kasrohnya qatla. Ba. Eh, ba, ba ya. Oh ya, belum belum pernah baca bawahnya tadi Ustaz. Wasfun ya dulu ala halakin aw aibin wa dzalika fil auzanil atiyah. Oh, iya, Ustaz. Kelewat. Nah, Sifat yang sifat. menunjukkan kepada kebinasaan atau cacat, dan hal itu mengikuti wazan berikut ini gitu Ustaz. Itu Tadi yang yang ba sekarang. sekarang yang Mbak. Al-mufradil ladzi ala wazni fa'ilun. Kata tunggal yang mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya halikun, jamak kasrohnya halka. Hmm. Jim, kata tunggal yang mengikuti wazan fa'ilun. Contohnya mayyitun, jamak kasrohnya mauta. Nah, Dal, al-mufradil ladzi ala wazni af'al. Kata tunggal yang mengikuti wazan af'alu. Ahmaku, jamak kasrohnya ahmakun Ustaz ya, ditanwin Ustaz. maku. Maku nak. Af'alu nak boleh tanwin. Oh nggak boleh ya? Ya, ya Ustaz. Ya, mengikuti wazan ini ya, apa? Fi'il. Sifat cacat dia. Oh, ya. Aib. Ahmaku eh mengikuti wazan eh jamak kasrohnya hamko. Hmm. Ha al-mufradil ladzi ala wazni fa'lanu. eh itu kata tunggal yang mengikuti wazan fa'lanu. Contohnya sakronu, jamak kasrohnya sakro. Nah, fa'ala itu semua kan. Ustaz. Syukran. Warahmah. Ustaz. Berikutnya Ummu Putri. As-samin. Kasamaniyah. Namanya wazan fi'alatun Hmm. Dari ismin isim mufrad ala wazn ala wazan mm, fu'. ismin ala wazni fu'lun sahihil lami Dari mufradnya dari mufrad is- isim atas wazan fu'lun yang sahih lam hurufnya. lam kalimahnya sahih, huruf akhirnya sahih. Hutun Khawtun. jamaknya hiwatatun. Hiwatatun. Ismun. Ismun ala wazni fi'lun sahihil lami. Firdun firodatun. Kalau tadi khutun, sekarang fi'lun, firdun. Nah, Jamaknya sama, fi'alatun, kiradatun. nah, Ustaz. Tis'ah. Is'ah wazan fu'alun. Hmm. Ulin wasfin ala wazni fa'ilun au fa'ilatun sahihil lami. Setiap sifat atas wazan fa'ilun atau fa'ilatun yang sahih huruf lamnya. Hmm. Doribun, doribatun, durrobun. Nah, asyarah. Asyarah fu'alun. Ulin wasfin ala wazni fa'ilun sahihil lami di muzakkari. Wazan fu'alun untuk setiap sifat atas wazan fa'ilun yang sahih lamnya untuk muzakkar. Nah, Talibun, tullabun. fu'alun wazan. Hamzah Hamzah. wazni fa'alun fa'alatun lamuha sahihatun ghairu mudha'afatin. Hmm. Wazan fa'alun fa'alatun lamnya huruf Enam sahih. kalim. Enam kalimahnya huruf Lam sahih. kalimahnya huruf sahih dan tidak didobel. Hmm. Jamalun. Jamalun, jimalun. Nah, itu yang ke-11 maksudnya ya. 11 ini. Oh, Hada lupa. asyara. Apa Ustaz? Hada asyara. Mus Hada Putri. hada asaro wazan fi'alun. Hmm. Hamzah. Di Hamzah wazni fa'alun fa'alatun lamuha sahihatun ghairu mudha'afatin. Hmm. Jamalun, jimalun. Ba Ba. wazni fu'lun ghairi wawiyin
aini wala wala ya'ti wala na'am Ustaz. Ya'ti lami. Nah, boleh lam. Hmm. Yang ba wazan Wazan fu'lun wazan fu'lun eh, ya yang iyu. Yang bukan wawi yang ain bukan ain yang kalimahnya bukan wawu. yang ain kalimahnya bukan wawu dan Lam pula lam bulat lamnya bukan lam, wawu. lam kalinya bukan ya. Oh, Wala ya'i. wala ya'i dan lam kalimahnya bukan ya. Hmm. Rum Rumhun rimahun. jim Im wasfin bimakna fa'ilun sahihil lami ala wazni fa'ilun lil muzakkari fi'ilatun lil muannasi. hmm. Sifat dengan Fa'ilatun bukan fi'ilah fa'i. fa'i oh fa'ilatun lil muannasi. Hmm. Eh, apa Sifat yang sifat dengan bermakna bermakna fa'ilun pelaku yang lam kalimahnya huruf shahih atas wazan fa'ilun untuk muzakkar dan fa'ilatun untuk muannas. misal Mislu karimun, karimatun, kiramun. dan Hal wasfi ala wazni fa'lanu muannasuhu fa'lanatun. hmm. Sifat atas wazan fa'lanu muannasnya fa'lanatun. Hmm. Contohnya Ghadbanu, ghadba, ghadbanatun, ghidabun. Nah, ini jamaknya ghidabun Ghidab. ala wazn fi'alun. Isna asyarah Ikna asyarah, wazan fu'ulun. Hamzah, wazni fa'ilun. Mislu, mufradnya mufradnya fa'ilun. Pak mufradnya, wazan fa'ilun. Na'am, Ustaz. Malikun, jam'uhu, mulukun. Ba Ini di, tanwin ya, Ustaz. Mulukun. rukun tanwin bisa bukan muntahal jumu. Nah, Ustaz. Ba waz wazni fa'lun ghairu mu'tallil aini bil wawi. Hmm. Wazan fa'lun mufrad dengan wazan fa'lun eh hmm, mu'talnya ain kalamnya Bukan, eh ain kalimahnya bukan bukan berilat dengan waw. oh, bukan berilat dengan huruf wawu. Hmm. Islu ka'bun kubu ku'ubun Fu'ubun. jim waznu fi'lun mislu dirsun Hmm. durusun. Hmm. Dan Dal wazni fu'lun ghairu mu'tallil aini bil wawi. Wazan fu'lun eh tadi gimana ya? Yang ain selain selain mu'tal kalimahnya selain mu'tal kalimahnya huruf wawi. hmm, Contohnya jundun, junudun. ha Ha al ismit sulasiyi ala wazni fa'alun. Al khali minal illati. hmm, isim tiga Isim huruf tiga huruf atas wazan fa'alun yang terbebas dan terbebas dari huruf illat. asadun Asyadun, usudun. ala wazn fu'ulun Oh, jamaknya maaf, Ustaz. ala sata asyarah Salah satu asyarah fi siyagil kasirotin asharuha. hmm. Wazan Fi'lan 13 bas fi'lan. fi'lanun ya, Fi'lanun eh, pada da- bentuk pada bentuk bentuk eh, yang banyak yang masyhur gitu, Ustaz. yang masyhurnya Yang hamzah maksudnya hamzah wazni fu'lun mu'tallil aini bil wawi. Wazan hmm, fu'lun yang ain kalam yang mu'tal dengan huruf waw. ain Ain kalimahnya kalimat huruf mu'tal waw. dengan waw hutun Hutun hitanun. hitanun hitanun Ba ba wazni fu'alun. Mislu
jurodun, durodun, id, eh, Jir. jirdanun, dirdanun, Jim. jim, wazni fa'alun, mu'tallil aini, athanihi, alifun, fil aglabi, Hmm. wazan fa'alun, yang mu'tal Yang ainnya, kalimat. yang ain kalimahnya, eh, tanihi, dua, Huruf keduanya. huruf Huruf keduanya. keduanya huruf alif, Kebanyakannya. dalam dalam kebanyakan. Hmm. Jarun. Darun, jironun, Hmm. ha, Arba'at. eh, masih ada ha Ustaz. Ha, afwan. Ha, wazni fu'alun, mislu gulamun, gilmanun, Arba'at. arba'ata asyara, wazn fu'lanun, hamzah, wazni fa'ilun, mislu qadibun, jam'uhu qudbanun, Ba. ba, wazni fa'alun, sahihil aini, wazan fa'alun yang sahih huruf ainnya, Hmm. baladun, buldanun, Jim. jim, wazni fa'lin, mislu zohrun, zuhronun. Nah, syukran. Putri. Afan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Hafsah. Naam Khamsata Ustaz. asyara. Khamsata asyara, hamzah, Yang fa'i, khamsata asyara wazannya fu'ala'u itu. oh, khamsata asyara, oh iya, fa'ala wa astagfirullahaladzim. Khamsata asyara, wajnuhu fu'ala'u. Hmm. Tuh, wazan Hamzah, jamak kasrah ya. Wazan jamak kasrah. Dari oh, mufradnya hamzah, fa'ilun, fa'ilun. Wajan jamak kasroh. mufradnya Wajnuhu fa'ilun, fu'ala'u, dari mufradnya fa'ilun. wasfun, Wasfun limudhakkarin aqilin ghairu mudha'afin wa ghairu mu'tallil lami wa yakunu. Dari sif, mufradnya fa'ilun dengan sifat laki-laki yang berakal. Selain mudho'af dan selain mu'talam lam pada akhirnya. maka wazannya, Maka wajannya maka kan, fa'ilun hmm, fa'ilun bimakna fa'ilun. hmm. Karimun kuroma'u. Nah, Iya ya, maka, kuroma'u. Fu'ala'u. Fa'ilun bimakna muf'ilun. hmm. Alimun bimakna mu'alimun. Mu'limun, Ulama'u. Oh, limun, alimun. Oh, muf'ilun. Alimun bimakna mu'limun, mu'alimun. mu'limun. Mu'alimun. Astagfirullahaladzim. Mu'limun. Kemudian, Ulama'u. nah, ulama. Fa'ilun, makna, Mu'limun. Fa'ilun bimakna mufa'ilun. Jalisun bimakna mujalisun. hmm. Au julasa'u. Itu jamaknya, julasa'u ala wazan fu'ala'u. Ala ala wajan fu'ala'u julasa'u. Ba, Mufradnya fa'ilun. Ini sebelahnya ya. Karimun kuroma'u hmm. alimun ulama'u jalisun julasa'u. Nah, ba, Ba fa'ilun wasfun limudhakkarin aqilin dalun ala sajiyatin aw ma yushabihuha fid dawam. yang ba, Da- mufradnya Ba wazan, dengan mufradnya wazan fa'ilun dengan dengan sifatnya menunjukkan laki-laki yang berakal, menunjukkan atas perangai, sajiyah apa sih? perangai, Keterangan perangai, atau perangai, menunjukkan keterangan perangai, atau apa Ustaz? perangai, oh. Oh, perangai, astagfirullahaladzim, keterangan perangai.
perangai ya, menunjukkan laki-laki yang berakal, menunjukkan atas perangai atau apa yang menyerupainya dalam kedawaman. dalam kedawaman. Dawaman. Dawam. Dawam itu Senantiasa apa sih, Ustaz? Kebiasaan. senantiasa ada dawam. Dawam. Selalu. Oh, kayak daiman itu ya. Senantiasa, selalu. Contohnya akilan. Contohnya, aqilun uqala'u. Fu'ala'u. Ala wazan Ala fu'ala. wajna. Ya, fu'ala'u. Uqala'u. Jadinya fa'ilun. Aqilu. Aqilun. Uqala'u. Ala mufradnya fa'ilun. Terus sita asyara. Kullu wasfin ala wajni. 16 Om. Wazannya baca af. Oh, istagfirullahaladzim. Iya. Sita asyara af'ila'u. Kullu wasfin ala wazni fa'ilun. Muda'afin au mu'talil lami. Muda'afin. Oh, muda'afin au mu'talil lami. Muntahal jumu dengan wajan af'ila'u dengan mufradnya setiap sifat atas wajan fa'ilun. Mufradnya fa'ilun yang huruf ganda atau dengan huruf mu'talam. Azizun a'izza'u. Itu berdobel, mudha'af. Huruf zainnya. Sekarang azizun. Jadi a'izza'u. Qawiyya. Af'ila'u. Qawiyun aqwiya'u. Qawiyun ini ada mudha'afnya ya. Yang azizun ini dengan mu'talam ya Ustaz ya. Kalau yang qawiyun dengan mudha'af. Azizun mudha'af, huruf zai sama. Oh, zainnya. Oh, mudha'af. Qawiyun mu'tal. Qawiyun mu'tal ya. Ya, enam. Seperti ghani, ghaniyun. Ghaniyun. Agniya'u. Itu huruf ilat, ya kan? Ghaniyun. Tabibun. Astagfirullahaladzim, takut dari sekolah. Aduh, ditutup lagi. Ada telepon? Iya, ada telepon. Lupa saya close. Gak apa-apa lah. Nanti nelfon lagi kalau ini dia biasanya. Seperti soalnya harus Tabibun atbiya'u. Atibiya'u. Atiba'u. Kemudian Hamzah. Yang 17 sekarang. 17. Fa'ilatun Ustaz belum. Hamzah wazni fa'ilatun ismun au sifatun. Itu yang kolam untuk 17 dia. Astagfirullahaladzim. Iya, nanam. Sab'ata asaroh ala wazni fawa'ilu. Hamzah wazni fa'ilatun. Itu mufradnya. Ismun au sifatun. Kadzibatun kawadhibun. Mamnu min as-sarf. Nama menu kadzibatun kawadhibu. Kadzibat. Fatimatun fawatimu. Fatimatu fawatimu opanya. Ba ismun ala wazni faw'alu au faw'alatu. Faw'alun au faw'alatun. Contoh jauharun jawahiru. Sauma'atun sawami'u. Jim ismun ala wazni fa'ilun
Khatimun, khawatimu. Sim di atas wazan. Jim di atas wajan fa'ilun. Contohnya khotimun, jadinya khawatimu. Dan Dal wasfin ala wazni fa'ilun. Limu'annasi au limudzakkari ghairi aqilin. Dal dengan sifat dan di atas sifat atas wazan. wajan fa'ilun pada mu'annas atau pada mudzakkar selain yang tidak berakal, yang tidak berakal. Nah, Ha haidun hawaidu, mm, syahiqun syawahiqu. Contohnya mm. sama nih. Sanatnya asyarah. Samaniyata asyarah ala wazni fa'ailu kullu robaiyin muannasun lafziyan au ma'nawiyan harfuhu salisu maddun. Setiap yang 4 huruf, setiap isim yang 4 huruf, baik itu mu'annas dengan lafad atau dengan secara makna, huruf ketiganya ada mad. Hamzah. Hamzah dengan Mufrad. wazni mufraduhu fi'alatun. Hamzah wazni fi'ali Ustaz. Fi'alatun. Fi'alitun. Oh, fi'alitun. Fi'alatun salah tuh. Oh, salah. Nah. Fi'alatun. Bifathil fa'i au kasriha au dhammiha. Dengan wajan fi'alatun dengan fathah pada fa-nya atau kasroh atau dhammah. Dhammahnya atau dhammah itu Ini coba bisa cek. fa'alatun. Fi'alatun dengan memfathahkan fa-nya atau kasroh pada fa-nya atau dhammah fa-nya gitu. Bisa fa fifu. Safafifu ya. Bisa Contohnya fa. fafifu. Bisa fafifu. Bisa Contohnya sahabatun, contohnya sahabatun, ibu. Bisa juga suhabatun berarti Ustaz ya. domah tuh. Nggak, yang domah di bawahnya. Ya. Oh yang Zu'a. zu'abatun, zawa ibu. Ba. Ba ala wazni fu'ulatun. Contohnya Fa'u. atau iya ba ala wazni fa'ulatun. Contohnya halubatun. Hala ibu. Jim. Hala ibu. Jim ala wazni fa'ulun. Contohnya ajuzun, ajaizu. Dan Dal ala wazni fi'alun. Contohnya shimalun, syamailu. Ha ala wazni fa'ilatun. Contohnya sahifatun, sahaifu. Soha atau soho sih. Sohaifu. syukran Ummu Hafsah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Ridha 19. Tis'ata asyara. Kelas 3 yang besar Bu. 1. Fa'alin. Atau Fa'ali. Fa'aliyu. Fa'ali. Fa'ali. Atau Fa'ali. Fa'ali. Fa'ali dia alifnya nih. Simankus ya. Naam Ustaz. Hamzah. Fa'ali. Ya. Hamzah. Wazni fa'latun. 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 Contohnya al-maumatun. Maumah. Al-maumatu. Al-maumatun. Al-mawamiyu. Mawami. Atau al-mawami. Al-mawami. Mawami. Kalau miu bisa tapi berat. Sakil. Ba. Al-ba. Wazni fi'latun.
Contohnya as-si'latu, as-sa'ali. Jim. Jim, wazni fa'lutun. Contohnya at-tarquwatun, jam'uhu at-taraqi. Hmm. Dal, wazni fa'la'u isman. Mislah as-sahra'u, jam'uhu as-sahari. Nah, ha. Wazni fa'la'u wasfan li muannasin la muzakkarah lahu. Wazan fa'la'u merupakan sifat bagi muannas, bukan untuk muzakkar. Tidak ada muzakkarnya. Tidak ada muzakkarnya. Mislah al-azra'u, jamuhu al-azari. Kullu ismin. Kullu ismin makhtumin bi alifit ta'nitsil maqsurati rabi'atan. Setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah rabi'atan. Ada huruf yang keempat. Ada huruf keempatnya. Misla al-hubla, jamuhu al-habali. Isrun, fa'ala. Isrun, fa'ala. Alif, wazni fa'la'u isman. Misla sohra'u, soharo. Nah. Tadi sohari, soharo ya Ustaz. Sahara, tadi Saharia. Nah Ustaz, as-sohari. Ba, wazni fa'la'u wasfan di muannasin la muzakkarolah. Misla wazra'u, azra'u, azra'u, jamuhu azaro. Tadi azari. Azari, ini kan? Namsat azari. Azari. Jim. Jim, kulli ismin makhtumin bi alifit ta'nisil maksurati rabi'atan. Misla khubla, jamuhu habala. Karena tadi al-habali. Habali. Tadi al-habali. Wahid wa ishrun. Wahidun wa isrun. Fa'aliyu. 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 Ismin sulasi sakinil aini rabi'uhu ya'un musyaddadatun. Isim 3 huruf yang disukun ainnya, huruf keempatnya huruf ya yang ditasdid. Misla kursiyun, jam'uhu karosiyu. Karosiyu. Nah, isnan wa ishrun. Nan wa isrun. Fa'alilu. Hamzah ar-ruba'iyil mujarradi ay allazi kullu ahrufihi asliyatun. Rubai mujarrad, rubai yang asli 4 huruf, yaitu setiap huruf aslinya, setiap hurufnya huruf asli. Misla Ja'faru, Ja'farun, jam'uhu Ja'afiru. Ba al-ismil khumasiyil mujarradi yajibu khasful harfil khamisi indal jam'i. Isim 5 huruf yang asli, yang mujarrad, wajib dihapus huruf kelimanya ketika dijamak. Mislah safar jalun, jam'uhu safariju. Jim, al-ismi ruba'i allazi usuluhu arba'atun thumma zida alaihi hurufu tuhzafu hurufu ziyadati minal jam'i.
isim 4 huruf yang aslinya 4 huruf. Hmm. Kemudian ditambah atasnya huruf dan dihapus huruf tambahannya dari jamak. Mutadah rijun. Misal mutadahrijun, jam'uhu dahariju, Dauk, fadaukasun, daukas. fadakisu, Asalnya daukasa berarti dia. daukasa, daukasa. Dal al-ismil al-ismil khumasi allazi Atau asalnya usuluhu fadekas. Atau namsat asalnya fadekasun tadi. Fadekasa. Bukan daukasa fad. fadakasa. Asalnya fadekasa. Wawunya huruf tambahan ya Ustaz. Dal al-ismil khumasi allazi usuluhu khamsatun. Thumma zida alaihi ba'du ahrufi ziyadati yuhzafu minhu harfani. Al-harful khamisul asliyu wa harful zaidu fil mutradi. Isim 5 huruf yang aslinya 5 huruf. Kemudian ditambah atasnya sebagian huruf tambahan, dihapus darinya 2 huruf. Huruf yang kelima huruf yang kelima aslinya dan huruf tambahan pada mufradnya. Mislah khandarisun, jam'uhu khanadiru. Salis wa isbun. Sibhu fa'alilu. Yusbihu wazna fa'alilu min haitsu adadul hurufi wa min haitsu dabtu wa in kanal mizanu ghaira musyabihin lahu wa adadul hurufi wahidun wa dabtu wahidun. Yang mirip dengan wazan fa'alilu. Mirip wazan fa'alilu ketika dari segi jumlah hurufnya, dan dari segi harokat. Dan jika timbangannya bukan meskipun timbangannya bukan musyabihin lah, tidak menyerupai, yang dimiripkan dengannya itu tidak menyerupai meskipun timbangannya tidak serupa dengannya, maka tambahan hurufnya 1 dan harokatnya sama. Tambahan hurufnya sama dan harokatnya sama. Masjidun, jam'uhu masajidu. Itu serupa dengan fa'alilu, serupa dari huruf dan harokatnya, ya kan? Ya sama, masajidu. Fa'alilu sama kan dengan fa'alilu kan jamaknya. Naam Ustaz. Muntalikun, mataliku, mustakhrajun, makhariju. Syukran, Muridah. Apa Ustaz? Musafi awalan jumu'ul qillah. Nah, awalan jumu'ul qillatil qiyasiyatu. Jamak bilangan sedikit. Jamak bilangan sedikit secara kias. Maksudnya tidak lebih dari 10 ya. Nah. Wahid. Af'ulun. Contoh. Nahrun, anhurun. Nah. Af'alun, anwin. Af'alun, saubun, aswabu. Aswabun, tanwin. Oh, tanwin. Aswabun. Af'ilatun. Contohnya tu'amun atau tu'imatun. Arba'ah. Fi'latun. Contohnya fatan. Fityatun. Nah, itu hanya 4 wazan jamak qillah. Enggak lebih dari 10. Af'ulun, af'alun,
Afilatun, fi'latun. Nah, bawahnya ada 23 wazan Hmm. jamak kasrah, lebih Ya. banyak dia. Lebih dari 10 ya. Hmm. Sania, Sanian jumu'ul kasratil qiyasiyati. jamak Yang bilangan. kedua jamak kasroh cara kias. Jamak yang lebih dari 10 jumlahnya. Lebih dari 10. Secara kias. Ada 23. Wahid. Wahid fu'lun. Contohnya asmarun sumrun. Isnan. Senan fu'lun. Contohnya sarirun sururun. Fu'ulun. 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 Contohnya sarirun sururun. Salah satu. Fa'alun. Fu'a. Fu'alun. Fu'alun. Contohnya ghurfatun ghurafun. Apa? Fi'alun. Fi'alun bid'atun bid'aun. Khamsah. Fa'alatun contohnya Fu. Fu. fu fu fu'alatun contohnya qadin qudatun. Sid. Fa'alatun contohnya sahirun saharatun. Sab'ah. Sab'at. Fa'la qatilun qatla. Thamaniyah. Samaniyatun. Fi'alatun hutun hiwatatun. Tis'ah. Fa'alun Fu. fu'alun doribun durrobun. Asyarah. Cara fu'alun tolibun jadi tulabun. Ada asyarah. Fi'alun jamalun jimalun. Isna asyarah. Fu'ulun malikun mulukun. Salasata asyarah. Fi'lanun hutun hitanun. Arba'at asyarah. Fu'lanun Fi. qadi fi Fu'dul. fu'lan Fu'lanun. fu'lanun qadibun qudbanun. Khamsa asar. Af'ila'u Khamsata asyarah. Fu'ala. khamsat asar. Fu'ala'u karimun kuroma'u. Sid. Sittata asar. Af'ila'u azizun a'izza'u. Sabah. Fawa'ilun kadhibatun Fawailu. kawadhibun. Fawailu. Fawa'ilu. Nggak Ilun. boleh tanwin. Ada alif selepasnya dua Iya. huruf. Fawa'ilu. Fawa'ilu kadhibatun kawadhibu. Thamaniyat asyarah. Fa'ailu sahabatun sahaibu. Tis'at asyarah. Fa'ali sahra'u sahara. Fa'ali al-maumatu. Masya Allah. Fa'ali al-maumatu al-mawami. Ishrun. Terus fa'ala sahra'u sahara. Wahid wa ishrun. Fa'ali Yu. Fa'ali. fa'aliyu kursiyu kurasiyu. Mufradnya tanwin. Oh ya, Jamaknya mamnu kursiyun. nasaraf. Kursiyun kurasiyu. Ara. Karo. Kursiyun karasiyu. Karena setelah alif ada 3 huruf kan? Jamak Nah, mutahajim aja masuknya. Isnan. fa'alilu fa'alilu ja'faro Ja. ja'afiru. Ya. Ja'farun Hmm. ja'afiru. Nah, salat wa ishrun. Shibhu Shibhu. fa'alilu. Masjidun masajidu. Alhamdulillah selesai pembahasan wazan jamak taksir. Berikutnya materi baru ismul jinsi, isim jenis. Materi baru insyaallah besok kita sambung. Syukur semuanya, Umur Safi, Umur Hafsah, Umur Rida, Umur Rahman dan yang lainnya. Umur Putri juga. Barakallahu fiik jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, wabarakatuh. jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu ilaika ma'as salamah. Waalaikumsalam. Pak Allah.